lifetime warranty punya. Macam patah kan, dia boleh call kita lah. Kita boleh. Lagi sekali, lifetime warranty. Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel Terakhir. We are almost at the end of my house renovation journey. Aku sangat-sangat happy. Aku sekarang dah nak sampai my last stop adalah aku nak membeli aku punya perabot. Aku punya cat dah siap. Aku punya wet work dah siap. Aku punya elektrik, lampu, apa lagi ya? Barang-barang elektrik semua dah siap. Last step is the furniture, of course. If your house is not done, don't put furniture in first. Dan aku sekarang dah sampai di sini, tuan-tuan dan puan-puan, Kinsen Home. Geng, bukan nak cakap doh, aku dah tengok banyak sangat kedai-kedai perabot nak. Oh, minta maaf sengit lah. Banyak sangat kedai perabot kan. Diorang semua nombor satu, dia orang design tak ada cantik sangat. Macam dia old school sikit. Kedua, quality pun nampak macam meh. Aku survey review dia pun okey. Dan antara yang tertarik aku adalah dia punya harga. Tak apa, kita tengok dulu. Ngam tak ngam? Jom. Hello. Hi. Hi. Isen. You Isen lah? Ya. Okay, hi Isen. Okay, actually I nak cari table satu set, dining table dengan bed tilam. Tilam ada tak di sini? Ada jual kan? Ada. Tiga saja. Oh, dekat atas lah. Ya, atas. Okay. Oh, handsome lah Isen hari ni. Okay. Just want to ask, the dining set, adakah semua display dekat sini ataupun ada lagi yang maybe we can pre-order ke? Actually kita punya dining table semua ada display kat kita punya showroom lah. Ada di tingkat ini dan tingkat atas pun ada juga. Oh, atas pun ada? Ya, ada dua tingkat for sofa dan dining table set lah. Sebab saya nampak dekat sini pun quite besar. Sampai tingkat 3 dekat atas pun ada. Banyaklah kena tengok. Okay. Kita start slow boleh? Boleh. Okay. Ini color line means we can choose our color, is it? Sebab ini brown, ini lain. Boleh color. Sebab ini ada two color lah. Boleh pilih lah. Macam you nak mix and match ke, ada all in same color pun boleh juga. Soalan. If I want green color boleh? Sorry tak ada. Because ini dining chair kan, kita semua buat yang fixed color punya. Means follow by display color saja. Oh, means whatever we have here, this is the available color lah. Oh, jadi tak boleh color pelik-pelik yang blue, pink, tak boleh. Oh, sorry, ini tak ada. Kalau macam ni kan, warranty. Ni biasa nak tanya, nak tahu juga kan. Let's say this one warranty berapa tahun lah? Actually kalau dining table kita ada for 5 tahun warranty. For dia kaki structure lah, macam dia ada maybe element ada goyang sikit, you boleh contact kita lah. Kita boleh datang buat for adjust ke atau tengok macam mana buat dia lah. Oh, dia punya kaki. So if this one scratches boleh ke? Actually sketcher ini under for wear and tear, tak ada cover di warranty lah. But ini material dia panggil stainless stone, actually quite yang sangat tahan sketch punya lah. Tak panas pun sama. Okay, sebab tanya soalan bodoh jugalah. Sebab kalau scratches engkau sendiri yang buat, kalau engkau sendiri yang buat, janganlah minta dia nak claim warranty. Kau yang pecahkan, kau yang rosakkan, kau nak minta dekat dia orang. Tak boleh lah. Because usually warranty is maybe apabila dah datang tu dia sengit, then boleh. Betul. Kalau masa ada tu actually just inform kita punya driver saja. Mereka akan buat for report. Nanti kita akan get back you feedback you macam tu lah. Boleh claim warranty lah. Okay. Tadi Isan dah cakap this one is sintered stone, but this one is the glossy type. Is this the glossy? Macam matte. Actually quite nice jugalah. Actually matte surface lah. Tapi of course lah, nak glossy pun ada jugalah. Macam ni glossy surface, nampak ada shiny sikit. This one also sintered stone ke? Ya, betul. Tapi ini yang dia macam glossy shiny sikit lah. So nampak macam kita panggil marble macam tu lah. My house don't have a lot of glossy lah. Sebab cabinet semua matte surface. Apa kata kita tengok yang matte punya boleh? Matte boleh. Okay. This one I like. This one looks like very expensive, very premium. Dan dia punya harga. Okay. Isen, I forgot to ask you. So means the price here is boleh juga a la carte ataupun boleh juga set boleh. Actually kan kita ada display dua price lah. So ini yang for ikut ini inklusi lah. Kalau ini yang harga yang a la carte macam tu lah. Means if I want to take let's say 4 pieces of chair, so ikut kepada harga 4 pieces of chair macam tu lah. Ya, betul, correct. Okay. Macam ni senang sebab semua dah display harga, semua pun okay. Okay, jap. Kita cerita banyak, kita kena try. Of course, come on. Kau dah sampai, takkan kau tak nak try dulu sebelum beli kan? Sebab Isen pun dia sudi tunggu. Isen okay boleh tunggu boleh. Mesti nak try betul-betul. Okay, this one is the wood type. The wood type is actually very macam rustic punya feel lah. Kalau vibe keluarga korang ataupun rumah korang pun sesuai, boleh juga ambil wood. But to me, I think wood is not ngam. But
The one thing tak tahulah, akulah kalau aku dah sampaikan, sebab aku dah tengok banyak furniture kedai kan. I think the one thing that you need to take note is the finishing tau. Aku tengok dia punya finishing kemas ya. Tengok ni, ni pun licin, lepas tu sini pun curve, sini pun nampak. Di mana yang korang pegang tu, ada tak rasa kasar? So far to me, tak ada lah. Yang itu aku boleh puas hati. But maybe wood is not my pick for today lah. I will pick another else. Isan tadi cakap dekat atas pun ada lagi. Ya, betul. Okay, kita tengok atas. Tingkat 2. Oh, I like this floor. If only, kebanyakan tak tahu this floor design is actually called herringbone. And aku dah tanyalah, waktu tu aku berminat nak pasang herringbone punya SPC kan. But the thing is, this one herringbone is a little bit expensive Tengok ni. Ini papan ni kecil. Lepas tu dia punya design adalah macam tu. Apabila pemasangan ini dan total harga dia is actually quite expensive. Waktu tu aku nak, tapi bajet tak ada. So aku pasang yang biasa punya. So kita boleh tengok sahajalah. Dia matching tak dengan vibe dia. Tengok ni, besar. Oh my god, we are actually at the second floor. There's also another floor on top. It's quite big. I think satu benda yang kita kena tahu adalah, before you come, maybe aku boleh bagi tahu lah, your measurement has to be correct. Jangan pula kau datang sini kau ambil yang 8-seater, tak boleh muat, mampus lah, nanti Isan pun pening. Betul tak Isan? Betul. Mesti nak tahu nak cari macam table, nak cari 6-seater ke 8-seater ke atau 4-seater. Nak confirm dululah sendiri. Ataupun nak bulat ke, nak petak ke. Itu korang kena tahu dulu, which I already know. Okay, kita sambung survey. Ui, this one nice weh. Okay, I notice the chair pun boleh mix match Isan, next question. Yes. Means if I like the chair dekat tingkat bawah, and then I want to mix it with this table, pun boleh. Tak ada masalah. Boleh mana-mana. Mana-mana boleh mix and match juga saja. Tak ada masalah. Yelah, sebab dia ikut kepada harga ala carte. Tengok ni. Dia masing-masing kerusi, setiap kerusi ni ada tulis dekat sini. Dan juga measurement semua ngam. Jadi kepada korang, kalau korang nak datang tu, lebih baik korang ambil measuring tape lah. Don't worry, I already know my measurement. This one is very very small. Actually this one is smaller. So kecil. But wait, I saw something here. Listen, is this boleh extend lah? Ya, betul. Actually ini extend table punya. Dia boleh tarik 4-seater. So after extend kan, dia boleh buat add-on 2 chair ke 6-seater lah. So sesuai for macam rumah ada limited space punya tempat lah. Jadi apabila ada tetamu datang nak extend pun boleh. Isan baru beritahu, this one is actually their current latest model. One thing I notice they like to use this one, the sintered stone. Is either the surface sintered stone or wood. Betul tak Isan? Ya, dua jenis lah. Dekat sini pun ada satu colour kombi yang cantik. The 2 seats is different colour. This one is also a different colour. Looks also quite nice. Actually the harga, my god, is this one whole set harga macam ini je. Biasa dekat luar harga tu meja sebiji, tak pun meja setengah je, mana dapat harga macam ni. That is amazing. This grey is very industrial look. Kurang. Aku punya adalah jenis yang beige, macam muji colour gitu. Actually you know what, since I'm here, tak boleh elak tau. Memang kena nak try dia punya sofa. Dia punya sofa pun selesa. One thing a lot of their sofa I notice nampak tak? I notice ada headrest. Yang itu bagi aku antara satu ciri-ciri yang penting lah. Kalau kerusi korang tak ada headrest tu, jangan belilah. Memalukan je. Duduk pun tak selesa, sakit leher. Tahu tak contoh dekat mana kau nak cari yang tak ada headrest? IKEA. Tak percaya? Pergi IKEA. Okay, Isan nampak gaya. Table I have already finished. Kita boleh tengok bed tak? Boleh. Atas lagi? Atas lagi. Oh no. Dekat Kinsen Home sini kan aku notice satu benda tau. Dekat website diorang kan, diorang hanya tunjuk diorang punya brand punya tilam dan diorang punya set. Kiranya satu kedai ni semuanya jenama diorang. Sebab kenapa kalau kau tengok furniture kedai lain kan, mesti ada collab dengan jenama-jenama lain. Contoh Slumberland, contoh Duno Pillow ke, ataupun apa lagi satu King Koi ke kan. Tapi dekat sini kesemuanya adalah daripada jenama diorang sendiri. Yang itu aku nak confirm. Mana Isun? Mari. Ya, Nak tanya satu soalan lah. Dekat sini kan, all your beds here is memang your own jenama. Memang tak ada campur-campur dengan jenama-jenama lain lah. Tak ada. Sebab pasal Kinsen sendiri punya. Memang contohnya this bed is memang Kinsen sendiri yang buat Betul. Pasal Kinsen punya semua. Ya, actually sini semua saya punya sofa, katil atau tilam kan semua pun pasal Kinsen sendiri punya tilam. Bed frame pun sama? Ya, betul. Semua satu.
This is, so you could say this is probably Malaysia made lah. Ya, betul, local make punya lah, Malaysia. Oh baguslah, aku baru tahu. Aduh, aku dah sampai sini dah tengok tilam baru aku tahu Let's see. Tuan-tuan dan puan-puan lah, I just want to say, okay, wait. Isan, just want to confirm this one is actually set include the frame. Ya, betul, actually ini harga dia termasuk katil lah, macam ni whole set lah. Tapi of course lah, dia ada king size dan queen size set lah. Oh, semua dah ada dekat ikut sini. Lah, apa size you lah. Tapi ini dua bukan lah, ni yang tilam sahaja punya harga. Oh, ini tilam sahaja punya harga. Oh, I see. Ini So bed set yang sekali katil lah. okay, what I notice is actually quite transparent. Kalau korang pernah pergi ke kedai-kedai tilam lain kan, diorang takkan display harga dan mungkin akan ada harga-harga yang memang melampau-lampau kan. Sebab aku tengok dekat sini, the harga is actually not bad lah. Apa kata, boleh tolong pegang tak? Boleh. Try lah. Kalau korang nak sampai sini kan, korang try je, free. Tak perlu, tak kena bayar pun. Isan akan dekat sini teman korang sampai korang puas. Betul tak Isan? Ya, datang try sajalah. Tak apa punya. Boleh datang try. Lepas tu pandai-pandai lah. Ui, banyaknya aku nak try. Jap. I notice this one is quite ngam for me lah. This one dia pun harga bukan sahaja dia ini pun ngam, harga dia pun ngam actually. Oh yes, one thing Isan nak tanya this is your step one actually. There's a lot of this thing means dia punya ini semuanya adalah apa actually Boleh tak cerita sedikit? Oh, boleh. So actually kan, itu ialah kita tilam pakai punya material lah. So contoh kita kain pakai yang itu tensile fiber ni, kita punya tilam punya kain semua ada yang tensile itu material di dalam lah. So dia boleh kasih dia lagi senang, cepat, sejuk dan sedap hidup macam tu lah. And then belakang tu actually just yang macam dia ada memory foam latex macam tu punya. Oh, kiranya all of this is actually the material, and I think this one I've seen before. The macam nak sebut Ecotex. Ecotex is actually, kepada yang tahu kan, is actually a certificate for the safety use of the material, whatever. So that is actually quite interesting, and di mana dekat sini pun ada tau untuk diorang punya tilam-tilam dekat sini. Not only Malaysian made, not only harga pun actually okay, dan juga ada sertifikat pakai-pakai. Dan juga dekat tulis kat sini step 2 pula ada firmness. Contohlah you want the super soft one or you want the super firm one, semua dia ada set tulis ni. Contohnya ini kan, ini adalah nombor 8. This one is called the signature, adalah nombor 6. Korang boleh try. Oh gitu, senang. If I want to take for example, okay, this tilam, I want to take this tilam and I want to match it with, for example, this frame. Boleh kan? Boleh kan Isan? Tak ada masalah. Sama meja lah, boleh mix and match punya. That is good. And next thing is what if I don't like this colour? I want it to be beige colour. Boleh ke? Boleh lah. Tapi actually nak tengok model juga lah. Sebab ada certain model dia for one colour saja lah. Oh, okay. So hanya certain model saja yang boleh pilih colour. Ya. I see. Okay, yang tu korang kena tanyalah. Tak tahulah aku boleh demo ke semuanya dekat sini yang boleh pilih colour. This one, Isan, boleh pilih colour tak? Dan ini ni yang one colour. Oh, okay, ini one colour. Fashion sikit lah, dia hydraulic. Oh my god, I totally forgot that actually frame pun ada function dia. Contoh ada yang ada drawer. Ada tak yang ada drawer? Kalau ada drawer, ada satu yang kita paling latest punya kesan. Okay. First, since we are here, this one one thing I'm very phobia lah. Tak tahu lah, aku personally very phobia tau. Sebab kalau ini kan, kalau lah contoh lah satu hari kita ambil barang kan, ini jatuh macam mana. This one Isan untuk asal, this one got warranty or not Actually ada, mechanism kita semua ada cover with warranty 2 tahun punya. Oh, 2 tahun. Okay. Quite okay lah, very strong punya lah. Okay. And then the whole frame ada warranty ke? Ya, ada. For bedframe kan kita itu dia kayu punya frame kan, kita cover with lifetime warranty punya. Macam patah kan, dia boleh call kita lah, kita boleh. Lagi sekali, lifetime warranty. Ya, betul. For wood frame dia lah. Menipu. Macam mana nak lifetime warranty? Nanti kedai tutup tak ada dah. Itu soalan bodoh, jangan tanya. But this one boleh lifetime warranty. Okay, for example, this one contohnya rosak. Then I just call you lah, Isan, my brake frame sudah rosak. Boleh? Boleh, you call kita lah. Kita akan arrange orang pergi angkat balik kita kilang for service repair macam tu lah. Betul lah, lifetime warranty.
Kinsen, are you sure? Boleh ke buat lifetime warranty? Okay, tak apa kita tengok the new model, right? Oh, so this is your new model, is it? Ada come with 2 drawer lah. Ni I see, there is also a drawer function. Tengok, tarik. Okay, this one aku suka. Sebab kenapa? Ni tarik sampai terkeluar. Nampak tak? Ada yang tarik sampai sini je. Alah, nak lecehkan ambil barang kan. This one until all the way. Quite good. This one so Isen yang ini boleh pilih colour Boleh ya. Boleh Jadi if I want it to be beige colour, aku memang muji memang beige colour kan. Beige colour ada? Ada juga. Actually banyak colour boleh. Nanti maybe saya angkat datang sini, you boleh tengok lah colour dia. Oh, ada katalog Sebenarnya aku tengok dekat sini kan, dia punya bed frame, dia punya bed, dia punya selection, dia punya design, dia punya colour is actually quite extensive tau. Dekat belakang sini pun aku belum usah lagi. Yang ini pun macam design macam sofa rumah kan. Lepas tu sini pun kaki dia adalah jenis yang panjang pun boleh, nak yang sampai rata sampai ke bawah pun boleh. And this one the colour so outstanding pun boleh juga. Design-design macam ni pun ada. Kalau korang, of course korang kena datang survey sendirilah. Dan sekarang aku pula nak kena betul-betul survey dan merasa. Kejap. Tadi kan Isen cakap ada setengah perabot dekat sini. Contohnya sofa kan, boleh pilih colour kan. Jadi colour selection dia ada dekat sini, korang boleh pilih. Contohnya kalau korang ambil yang jenis yang kain macam ni, these are the colour choices yang korang boleh pilih lah. But of course subjected to bukan semua benda korang kena tanya lah. Dan aku pilih tadi yang frame itu boleh pilih this colour selection, yang mana kain dia pun lembut and also jenis easy clean, stain resistant, pet friendly juga. Nasib baiklah rumah aku tak ada pet. But this one is also among the selection here. Dan this is their new one yang tadi yang dia cakapkan. But this one also kena tengok, bukan semua dekat sini boleh. Korang kena tanya dulu. But this one is the new one. Okay, Isa nak confirm my order ambil masa berapa lama? Kalau biasa ada stok punya, kita 2 ke 3 hari boleh arrange hantar lah. Oh, okay, cepat. Ya, betul. Tapi kalau you pilih yang itu, pilih color pre-order punya kan, kena nak 2 ke 3 minggu masa lah. Oh, actually it's not too bad. Also it's not too long lah. Boleh tunggulah. Dan juga payment macam mana? Kalau payment kan kita sini yang full payment lah. Tapi kita ada bank installment? Maybank, RHB, CNB, UOB tu kita ada provide 12 installment lah. Oh, boleh installment juga? 0% boleh. Oh, next thing is delivery. Ada charge tak delivery? Totally whole Klang Valley kan kita sudah termasuk di dalam lah. Tak ada extra charges for transport. Tak ada extra charge? Ya. Kalau I member tinggal Ipoh? Actually Ipoh pun sama. Tapi Ipoh kena nak ikut kita outstation schedule sahajalah. Oh, free delivery. Oh, kalau ambil satu je kerusi, free delivery juga? Sama juga. Hah? Satu kerusi pun free delivery ah? Betul. Order sekarang. Dah place order, kopi pun dapat, harga pun berpatutan. Diorang punya barang-barang pun ada sertifikat. Made in Malaysia lagi. I'm supporting Malaysia product lagi. Aku tak ada sebab aku tak place order tau. Dan kalau kau nak tahu aku order apa, yang tu korang kena stay tune sebab aku ada frame tu kena pre-order 2 minggu lah. So yang tu kena tunggu sekejap. Dan dengan itu tuan-tuan puan, my next video will be my full house tour. Stay tuned. Thanks guys so much. See you in my next video. Ciao.